आपसे गुजारिश करते हैं कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर करें ताकि अहले बैत का पैगाम ज्यादा से ज्यादा जवानों तक। लेकिन उस दिन मैंने कुछ 3 चीज़ें बयान की थी शैतान जिस गिरोह से भागता है, यानी 5 गिरोह हैं कि जिससे शैतान दूर हो जाता है। 2 बाकी रह गई थी, तो मुझे मैसेज भी आना शुरू हो गए, मौलाना साहब आज उन 2 का जिक्र कर दीजिएगा, शायद उन्हीं में से कोई एक आध हम कर लें, शैतान हमसे भाग जाए। तो बहरहाल बाज़ औक़ात तो शैतान खुद हमारे इंसानों के दायरे में ऐसा होता है कि इंसान शैतान से नहीं भाग रहा होता, शैतान उनसे भाग रहा होता है। तो अल्लाह ताला बहरहाल हमें दूर रखे इन खसलतों से कि शैतान जो है वो हमारे करीब आए, ऐसी चीज़ें ना हो हमारे अंदर कि हमें शैतान बोले कि ये तो मेरा ही पार्टी का आदमी है, इसके लिए तो मुझे कोई मसला नहीं है। मैंने 5 मैंने आपकी खिदमत में गिरोह रिवायात की रोशनी में बयान किए थे। वो पहला वो कि जो सिद्क़ के नीयत उसकी साफ़ हो और खुदा पर तवक्कुल करता हो, शैतान उससे दूर हो जाता है। दूसरा मैंने आपकी खिदमत में बयान किया था कि जो ज़िक्र सुबह और शाम करता है, ज़िक्र कसरत से करता है, शैतान उससे दूर रहता है। तीसरी चीज़, जो मुसीबत में जज़ा व फ़ज़ा नहीं करता, मुसीबत में शिकवा और गिला नहीं करता, सब्र करता है, शैतान उससे दूर रहता है। चौथी चीज़ कि जिससे शैतान जो है वो दूर रहता है वो है कि मोमिन भाई को अपने राज़ी करना, इस रज़ा करने वाले से शैतान दूर रहता है। यानी जो मैं अपने लिए पसंद करूं वो अपने मोमिन भाई के लिए भी पसंद करूं। अब इस पसंद का ताल्लुक किसी कपड़े से नहीं है, जाने मतलब मैंने अपने लिए अच्छे कपड़े लिए तो मैं आपके लिए नहीं, यानी जो चीज़ मैं ये समझता हूं कि ये मेरे साथ नहीं होनी चाहिए, मुझे ये बुरी लगती है, वो मोमिन भाई के साथ भी नहीं होनी चाहिए। मैं चाहूं कि मुझे कोई धोखा ना दे तो मुझे भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। मैं चाहूं मेरा कोई माल ना खाए तो मुझे भी किसी का माल नहीं खाना चाहिए। मैं चाहूं कि मेरी इज्जत हो, मेरी रिस्पेक्ट हो, तो मुझे दूसरे को भी इज्जत और रिस्पेक्ट देनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ तो मास बिल्कुल उलट हुआ है। अच्छा, अपने जो हैं वो ज़्यादा जख्म देने वाले हुए हैं। अब अगले कि कई लोग मिलते हैं, हाँ साहब माल खा गए, माल लिया पैसे नहीं दिए। कौन था? हाँ साहब अपना ही था, यानी वह अपना ही था, मस्जिद में भी आता था, मजलिस में भी आता था। ये बहुत ज्यादा हो गया है। मैं कैसे तसव्वुर कर सकता हूं किसी का 1 दरहम या 1 रियाल खाना? कैसे खा रहा हूं मैं? क्यों मैं अपने आप को ऐसा किया हुआ है? वो शायद आपको ये बात वैसे समझ में ना आए, ताए शहीद दस्तगैब वाक़ईन खुदा उनके दर्जात को बहुत बुलंद करे, उन्होंने क्या बयानात और क्या चीज़ें लिख दी हैं। वाक़ईन वो 2 शख्स का वाक़या बयान करते हैं कि आपको समझ में आया कि जो एक छोटी सी चीज़ इंसान किसी खा लेता है ना, तो उधर क्या होगा। वाक़यात और बहुत सारे हैं, मनाज़िल आखिरा और किताबों के अंदर भी लिखे हुए हैं। उन्होंने 2 लोगों का वाक़या बयान किया, मैंने पहले भी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया होगा तकरार के लिए, ताकि दोबारा याद दहानी हो जाए। 2 लोग पुराने ज़माने में जो है वो ज़ियारत पर जा रहे थे करबला, रास्ते में हमला हो गया, एक को मार दिया गया, एक हलाक हो गया, दूसरा वापस आ गया। अब जो बच गया था उसके ख्वाब में वो आया जो ज़ाहिर नेक काम के लिए जा रहे थे, तो अल्लाह ताला ने अजर दिया। देखा कि आलम बरज़ख में मरने के बाद जब इंसान क़यामत से पहले एक और स्टेट है जहाँ इंसान जाएगा, वहाँ आलम बरज़ख है। तो देखा कि बड़ी हरियाली है, बड़े बाग हैं, तो बड़ा खुश हुआ कि भाई तुम्हें तो बड़ी अच्छी जगह मिल गई। कहाँ? मगर कहा कि ये एक बिच्छू है, ये रोज़ मेरे पाँव को आके काटता है और मुझे बहुत तकलीफ होती है। वो कहता है क्या है ये बिच्छू? कहा एक दफ़ा मैं अपने एक दोस्त के घर गया हुआ था, तो उसने वो चाकू जो फल को काटता है वो रखा, छुरी चाकू जो छोड़ा, वो खूबसूरत बहुत था, तो मैंने बगैर बताए उसे अपनी जेब में रख लिया था। ये वो चाकू है जो बिच्छू की सूरत में आके रोज मुझे तकलीफ दे रहा है। एक चाकू की क्या कीमत होगी उस जमाने में भी और अभी भी क्या कीमत होगी? क्या करूं? कहा मेरे घर जाओ, मेरी ज़ौजा को कहो फलानी जगह पर वो चाकू रखा हुआ है, वो उठाओ और जाकर उस दोस्त के पास जाओ और उससे बोलो कि मुझे माफ़ कर दे, मुझे उसने माफ़ नहीं किया तो ये बिच्छू मुझे क़यामत तक काटता रहेगा। अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ तो ज़रा सी तकलीफ़ होती है, डॉक्टर, पट्टियाँ, इमरजेंसी, दर्द में आराम आ ही जाता है,
ہفتہ 10 دن مہینہ. وہاں عزیزان محترم یہ کسی کو نصیب ہوتا ہے جو خواب میں آگے اپنی بات بتا دیتے ہیں کہ یہ کر لو. ہر کسی کو نصیب نہیں ہے. کون وہاں سے واپس آیا آج تک؟ یہ علماء نے اس لیے واقعات ہماری خدمت میں بیان کیے ہیں کہ ہمیں احساس ہو کہ بعض اوقات ہم 1 ریال 1 دھرم کسی کا کھا لیں گے، سخت بن جائے گا ہمارے لیے قیامت میں. تو کم از کم خیال کریں. مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے کرسچن ہو، کوئی بھی ہو، حق تو حق ہے. کسی کا بھی حق میں کھا رہا ہوں دنیا میں، مجھے دنیا قبر میں اور آخرت میں جواب دینا ہے. تو یہ وہ چیز ہے کہ اگر میں اپنے مومن بھائی کو راضی کروں تو شیطان مجھ سے کیا ہے، دور چلا جائے گا. عزیزان محترم، 5ویں اور آخری چیز کہ شیطان جس سے دور ہوتا ہے اس شخص سے دور ہوتا ہے، اس گروہ سے دور ہوتا ہے جو اللہ کے دیے ہوئے تقسیم پر راضی رہے. کہ اللہ نے جو تمہارے لیے تقسیم کر دے اس پہ راضی رہو. اللہ نے اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں محنت نہ کروں، میں محنت کروں، میں سٹرگل کروں، میں جو کر سکتا ہوں مجھے کرنا چاہیے، لیکن اس کے بعد جو مجھے عطا ہو رہا ہے مجھے اس پہ راضی رہنا چاہیے. اب میں اس پہ راضی نہ رہوں، یہ کم ہے، یہ یوں ہے، یہ یوں. عزیزان محترم، ہر کسی کا ایک نظام ہے. اللہ نے سب کو ایک نظام دیا ہوا ہے اور ایک رزق ہے، لکھا ہوا ہے اللہ نے سب کا. اور روایات اور حدیث اور قرآن یہی کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے ہم نے رزق تمہیں عطا کیا ہے، وعدہ کیا ہے خدا نے روزی کا انسان کی. اور یہاں میں ایک اور بات کہتے تھے کہ بہت سے لوگ والدین اپنے بچوں کی شادیاں نہیں کرتے کہ ابھی تو یہ کر رہا ہے، ابھی تو ہے نہیں، کچھ نہیں ہے. خدا جب قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تم نکاح کرو، ہم فضل و کرم کرنے والے ہیں، تو میں خدا کی بات پہ کیوں نہیں یقین کرتا؟ کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اصل مجھے خدا پہ یقین ہی نہیں ہے. باتوں میں ہے، زندگی میں نہیں ہے. اور قرآن تو ویسے بھی ریک میں رکھی ہوئی بک ہے ایک، بس وہ تو جب بیٹی گھر سے رخصت ہوگی تو سر کے اوپر رکھ دیں گے، ورنہ تو غلاف میں لپیٹ کے رکھنا ہے، اس کو کھولنا تو ہے نہیں. اتنا اس پہ غلاف چڑھاتے ہیں کہ بس عید میں جب دھول صاف ہوتی ہے تو وہ صاف ہوتی ہے، کھول کے نہیں دیکھنا اس کو. قرآن کو آپ کھولیں. 10 آیتیں روایات کی روشنی میں، جو شخص 10 آیتیں روز پڑھتا ہے وہ غافل میں سے نہیں ہے. کم سے کم 10 آیتیں تو پڑھیں، کم سے کم غافل تو نہ ہوں. باقی پھر 50 پہ جاؤں گا تو کوئی اور درجہ ہے، پھر 50 سے اوپر جاؤں گا تو کوئی اور درجہ ہے، لیکن کم از کم 10 آیتیں تو پڑھوں گا. کتنی دیر لگتی ہے 10 آیتیں پڑھنے میں؟ کتنی دیر لگتی ہے؟ 2 3 گھنٹے تو میں موبائل کے میسج پڑھتا ہوں، واٹس ایپ پڑھتا ہوں، فیس بک پڑھتا ہوں، وہ پتہ نہیں خبریں. اور ہمارے یہاں تو لوگوں کو یہ بھی مشکل ہے کہ وہ 2 گھنٹے بیٹھے ہوئے ٹی وی میں سیاسی تجزیے ہم دیکھتے رہتے ہیں، جس نے کسی مقام پہ نہ قوم کو پہنچانا ہے، نہ ہمیں پہنچانا ہے، نہ دنیا کو، نہ آخرت. کسی کو فائدہ اگر ہوا تو ان اینکروں کو فائدہ ضرور ہو گیا، وہ امیر ہو گئے ہیں بہت زیادہ. اور ہم بار بار دیکھیں ایک ہی موضوع، ابھی اچھا یہاں آیا تھا، اچھا وہاں آیا تھا، وہاں آیا تھا. یہیں سے تو انسان قوم کا شعور پتہ چلتا ہے کہ وہ کہاں جا رہی ہے. تو میں عزیزان محترم، میں اپنے آپ کو اپلفٹ کر سکتا ہوں. لکھ کے میں اور بھی بہت ساری چیزیں لایا تھا کہ آپ کی خدمت پیش کروں گا، لیکن بہرحال وقت جو ہے وہ گزر گیا.